Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abali make mangadu no ye Alassane Traoré. Ambe foli lase annabe ba bela jelema. Kerengere yana ni ukwa ma ko bengel law. Bishuina amma go be ka kuma umi dobo me ka kuma no ye wulu fato ye arashibachi. Ka kuma Sheikh Ousmane Madani Haidara ka ko muna gudron dala kata Haidara fasola no ye tamani. Umi ne tamani kai au niveau de tamani ka bo la ne bina kuma bi. Bara min kera tamani Sheikh Ousmane Madani Haidara fe ambe fe ka dofo odela katla ka arashibachi yere nyininga ale ka nyinama ya damine ni sisanje ay here dumende nyeshi maldeuma ka yere nyininga wala folo sira min ni akoko sira dara kata tamani ko abibe miliyari wolovla ani million kemefla ani million mugan ani fla ko ani donima o ambe anyininga ale koko sira dara kasoro ale yere ta yere kalama o ba yira ka fo aka kuma be kumbe kuma sira madafolo sira Pierre Folo de Tarada, Jamana président de Talaka, Fara Sheikh Ousmane Madani Haidara, ani Jamana Mabauka, Kata sira Pierre Folo da sira Barakanga Damine. Mais eko sira Darakaba. Oba iraka fo erebe kuma minu fo chi yere kalama yere. Ita nyen ni fana, ni ye kuma mime arajo ula, ou bien ni ye kuma mime tele ula, ibo otaka moko doya noe, ichi yere kalama. Ya fam. Oh, mais depuis tamanin dugukolo dara, foga se bima. E arashibachi kamine ala ye da foga se bima. Here jume nyeshi tamaninga umade okumana kuntie dewa me ibeka ani Sheikh Ousmane Madani Haidara olu ye here do nyeshi tamaninga uma no oye ka gudron da tamani Haidara madda uma bi alni kam miseli bina tamani ibata ala ni lumière bunya ko jugu fe et puis sa Sheikh Ousmane Madani Haidara bita katabo afasolo damate toro ni here ani here tanabe Sheikh Ousmane Madani Haidara bitabo afasola ka here nyeshi uma o damate Sheikh Ousmane Madani Haidara e bara minge mali kono mali glalila mali yambe bo kalama ali Haidara ere juguwe Haidara shere ula me iko ko izini kanga dla tamani izini nafa jume mbala tamani ngawe tamani ngawe ere nyinga ko izini kanga jo izini bi jo ngumene kama iko ko mangoro etara tamani mangoro ere visite ga laje na so izini kanga jo ulu kama followa ne tamani ngade ne tamani nga ulo dedi law Traoré do ko ama ko benga law ne de be ka kuma ifebi oba ira ibe ka kuma fo abenga me iye kuma follow fo ka Sheikh Ousmane Madani Haidara dogo ya mashi mi lame sabu mogo ba do ka fo iye kuna kuma na hagli tiki be bo kalam ipmana maltelda mogo ka yoro chilikuka maltelda mogo ka nyemo klubena na amanyena ma minumbe olu klubena na minun jongo me ko ka kulo ko ngando luma de olu ye ntise ka shedabo jilaw ngande uluma me maltelda president na Sheikh Ousmane Madani Haidara fe ya domina kaka kuma jamana nyemo ko fe o ya soro degere min bombu kama o degere wulla chugumna maltelda mogo yara bo kalama me mali yere jamana te adenyuma fe no ne Sheikh Ousmane Madani Haidara ka nyuma kanga do ay minge Sheikh Ousmane Madani Haidara kama degere folo min ngulila ukama ka fu ka wuli dati mina oborama puka yoro wara nyini basiki konnana sabu Haidara kote alne aya soro uni wulili kakan ka wuli choko nyumana ode chekan me here jumeze malte da mo ma fa chile ko tasoro ka tijo kibi alaka ma baw do ya me iye juru do adonrola mo be Sheikh Ousmane Madani Haidara fe mogo do be fato be Haidara no fe lala to be Haidara no fe manyena mo be Haidara no fe manyena mo mangi jabe na de ma bo mangi jabi Haidara ti jabi Haidara dendi jabi Haidara no fe kramogo ti jabi fato do be Haidara no fe kurushite olula ni fato mi nana on bona bi boko me ola ipme ba do fana flek ipme de mene bi jabi ni ka dalude fana ya fam iko ko dogotoro sote kamani yen galo tiga ekele Dr. So sigiroma nani de be tamani alhamdulillah rabbil alamin Haidara on tamani ngaw bi fo ka here benyeshi jema ki ka here benyeshi maliyan ma ali duminike tante Haidara bulobi pour que malika lafia malite unga lafia faso ka lafia imake sebeye faso fana ma no tamani Dr. So gouvernement et Dr. So do tamani o ya soro ne ra mi be kuma na o ma wulu folo o ya soro arashipati ma wulu folo Dr. So do tamani Dr. So flana tlala ka jotuguni tamani mangoro tu konna na tamani dugulende un klobena tamani ndomo ko klobena Dr. So flana jora gouvernement fara fait tuguni mais Sheikh Ousmane Madani Haidara madda oma ko faso kanu ye limaniya do Sheikh Ousmane Madani Haidara tlala ka ayre togola Dr. So do tamani tuguni ka Dr. forle un takabla ala ube ka barake mais sa kono Sheikh Ousmane Madani Haidara bi mami ndeme ko furake ala kama ni ala yere te mashi to degere do tamani ga deuna ani mo minu fana atu do ali minu te tamani ga deuni ala de bo haga mais ali ni o yere te ka Dr. So do ifaso Sheikh Ousmane Madani Haidara yo minke ala de bo haga do mali kono bi
dobe Bamako ya dobe Kuchala dobe Mbesoba ona nyogona chama do yere damine ne do oluma ban folo mais e Arasibachi ka damine e ka kuma damine na foka se bima e bara jumenge Mali denw ye Mali ka nyeta kama ni ka dorokutala usu ka jamana denw su ku bla dorokutala ani ka mogo revolte ku bla chenina wa tasira kile yere tila yere ka fo e ka tasira ni machite e Arasibachi ka tasira yere wa otemene ko fe ibe politique mayebe wa ibe politique mayebe machite tafangele ndo e Arasibachi la ola mogo minnu bi no fe an woni na jatela abe ma minnu ti ko kalama utu yere kalama inyogona dorokutala sabu ani ka dorobu mangutu kanwe ibe ka dorobu mangutu dorobu bi ni nafa ngata bi ni ngata o ba yira ka ko ete manyena mai me Cheikh Ousmane Madani Haidara de dilalikele Haidara nyungo do ali Haidara jugugo me ne bi mani tamani niveau de ya Haidara bara mi ngata mani to so sigoro manani privé do jora e tuguni ambale marka do be o to so privé do joy fana me ne président tara kata sira dele la tamani de ko mi me tamani ngaw ka tamani dugu tigi kango fo iko ko tata fo fana e tamani de ku fo ko sira te tamani ko docteur so atoko bara wona ibe ka sira dla ko nafa bola sira ere madla folo e ko sira dla la ba ira eti yere kalama docteur so be tamani membi nyini nga question gele bana ba to do ka bana bi gele ya Bamako ya ndo ba taka kana e français ba ira ko docteur so te Bamako ya docteur so be Bamako ya mais mungama Bamako docteur o tise ka o bana furake an yere fe tamani seguye région e barawliye cercle tamani arrondissement e ola ni bana ba to minga bana welera ni tamani docteur o tise ko furake ubo ta teliya la kata no e barawli ni barawli ma se o bina na e Bamako ola ni goudron dlala akra here de anwa akra nafa de anwa mais on yaye e tamani ngaw juguye iye malidenw juguye mais maliden minnu tu yere kalama olu de tugumbi ko minnu be jamana ko ka ani minnu be jamana kono ya sabu jamana ko ka mogo do ta do ere be joro mina Cheikh Ousmane Madani Haidara e joro min ge jamana ko ka mogo we uto yere kalama be ka tugu ko yere feke de be ku difa ka soro tu yere kalama e Arasibachi ti yere kalama mogo minnu tuguru ko uti yere kalama mais on ti jabi no dabaida on bi jabi iye fam minnu ko abengalo tamaninga de be ka fie na yidata tamanika ta nyen tamaninga de be ka fie ngalo de tike ola ya rabbi ala ka hagelin wandama Cheikh Ousmane Madani Haidara ayam nge tuguni Cheikh Ousmane Madani Haidara Quran be tamani bi Quran damate urobne be tamani bi ya famu mogo mbeta ziara ke Cheikh Ousmane Madani Haidara fa kaburula Haidara ma fo ma ci ay na fa kaburu ya fura mais mogo ya Haidara fa yen nyumangela e tamani ndugule ndo bo kalama Haidara fa yen nyumangela e ay shidi tugu ka baniya tugu ka ala batu ola mogo ye Haidara ye ati bo tamani fio aka tamanda teliyara asumayara abita ka ta fa kaburu ya zura dugo nyini kama ni barka nyini kama mogo ya ye ni anyere tara amin nafa sorala bi depuis adamine mogo mi ta Haidara no fe ati teme ma duru ma sabaka mebi ma mi ta ma ba bina ni ko olu de bita sangusa ola alne aya soro jamana deun damado mali gouvernement kanga fere do ko la pour que la fiab se ka kula o ka se ka ke here konnana sabu anga jela tige baraw minun ta ala koye jamana e wuli ka joke o dilalla muna Cheikh Ousmane Madani Haidara e dilali kala de jamana ngona ay bara min maliyan be ba kalama cheni kala bangoni konnana na bangoni dugule ndew nyininga Cheikh Ousmane Madani Haidara e bara min ngola jien be bo kalama ako ansaruma ay wuli ka joge na ma wuli ka joge aka demedo cheni kala mogo minun nguna jie mogo minun ga fenche na mo udeme au ka islamiyya te fuyi ata islamiyya yerla utara ko chrétien mbala ako ansaru nyemogo ma aya folo chrétien ndela aya folo chrétien ndela ambe an ba dama dede ambe jamana dengele de ni tora malien do sura malien be so Cheikh Ousmane Madani Haidara klala ka yere kuna warbo ka dituni ka klaka fo ansaru nyemogo e aka seko emi ukata uyaki mais e Arasibachi depuis jamana injora fo ka se bima iye kuma damine fo ka se bima iko ko sien ko e jeune sans emploi bara jumembe e bolo e ko tamaninga donte bara la mais ere bara jumembe e Arasibachi bolo e ko fo mali yew de bara jumembe bolo ni mogo nennite mogo burujalite ala ka ma baw ya damine politique mogo ni ma worowla mogo nyena kiye ma nyena ma yeme aglitiki be ba be ka me kuma na obe Haidara no fere wa kuma na obe jamana ngono ya mogo minun kala nedo ali tu soro o seze barala ma do be o ma kala obe kodon mais kala na ya soro be kodon abi do fare ka kodoga mais ni kala ya soro ti fendo abi do fara ikal laloka e ka kalaye do fara ikal lalo ni bakaya de ka fara drok taga ola ya rabbi ala ka hagli mandani lamen kala berajilema am bi mani prevude Cheikh Ousmane Madani Haidara iko ko sire ko na fa fo ite tamaninga deunga ko sabu ko mobili tu bolo ko negeso ku ubie fale wotoro mobili be tamaninga do bolo e Arasibachi mobili min bu bolo tamaninga do be mobili min bu bolo e bi ka nyere ma yake fu ka ta sika sayama itse ka mobili mara wo yere so mo ko tse ka mobili mara mbo fi
tamaningaw ka ko ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya ya Sherif Usmane Madani Haidara ka ko bɛɛ b'a dɔn min don o dakurunya fila de tun bɛ an bolo fɔlɔ nin ye video fɔlɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ retour la tuguni video filanan kɔnɔ wassalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh